Bonjour et soyez les bienvenus. Je me prépare à l'écrit, page 144. Activité 1. Ce récit biographique est en désordre, remets-le en ordre. يعني الفقرة هذه راهي مفككة ولا الأجزاء تاعها مفككة، نحاولوا نرجعوها مرتبة. Alors on va commencer par le C. Le C, il y a la première. Alors, la chercheuse Marie Sklodowska, née en 1867 à Varsovie, de parents enseignants, elle se passionne très jeune pour les sciences et poursuit ses études à Paris. Elle y rencontre un jeune professeur de physique, Pierre Curie, et l'épouse en 1895. Deuxième phrase, c'est le A. Les deux savants se lancent dans des recherches sur la radioactivité en 1898. Leurs efforts sont couronnés de succès. Ils découvrent une matière nouvelle, le radium. En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique pour leurs travaux. Mais en 1906, Pierre Curie meurt accidentellement. On dépose ses cendres au Panthéon. Courageusement, Marie Curie continue leurs travaux et fait progresser la physique nucléaire. Dernière phrase, ou paragraphe, dernier paragraphe, 3, c'est B. Le troisième est le B. En 1911, Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie. Elle devient également la première femme professeure à la Sorbonne. Elle meurt en 1934. Donne un titre à ce récit de vie. Donc, c'est bien clair. Le titre est Marie Curie. Activité 2. À partir du récit de vie précédent, écrit la fiche biographique de Marie Curie. يعني من خلال النص السابق رايح نكتبوا لا فيش بيوغرافيك. لا فيش بيوغرافيك يعني تحتوي على اسمها، حياتها، مؤلفاتها والجوائز التي حصدتها. alors نشوفوا مع بعض هنايا في الكراس مكتوب le nom c'est Marie Sklodowska 1867 jusqu'à 1934. Sa vie, حياتها, née à Varsovie, Pologne, et vit en France. ولدت في فارسوفيا ببولونيا وماتت ولا توفيت في فرنسا. Poursuit ses études en physique et en chimie à Paris. زاولت دراستها في الفيزياء والكيمياء بباريس. Chercheuse en physique, professeure à la Sorbonne. باحثة في الفيزياء وبروفيسورة في السوربون. Épouse Pierre Curie, professeur de physique en 1895. تزوجت ببيير كوري وهو بروفيسور في الفيزياء في سنة 1895. نروحوا son œuvre, مؤلف تاعها. Recherche sur la radioactivité, découverte du radium avec son mari. يعني قامت بأبحاث حول هذه la radioactivité وأيضا اكتشفت مادة جديدة التي تسمى le radium. Les récompenses, الجوائز التي تحصلت عليها. 1903 prix Nobel de physique avec son mari. في سنة 1903 تحصلت على جائزة نوبل مع زوجها الفيزيائي ماري بيير كوري. 1911 prix Nobel de chimie. 1911 جائزة نوبل في الكيمياء. Première femme professeure à la Sorbonne. أول امرأة بجامعة السوربون. نروح نشوفوا l'activité اللي في la page 145. عندنا j'écris. هنا رايحين نكتبوا un concours scolaire du meilleur récit biographique d'un personnage connu est ouvert aux élèves de 3e année. Pour y participer, rédige un récit relatant le parcours exceptionnel de la romancière Assia Djebbar,
à partir des éléments biographiques qui te sont donnés. يعني راح نكتبوا نبدأ عن حياة الكاتبة آسيا جبار الروائية آسيا جبار من خلال هذه العناصر الموجودة في la biographie. Tu commences par présenter cette femme de talent. نقدم هذه المرأة ذات يعني مكانة. Tu racontes les étapes de son parcours scolaire et universitaire. تحكي مراحل دراستها في الجامعة. Tu donnes ses principales œuvres littéraires. تعطينا اسماء أهم المؤلفات الأدبية. Tu indiques ses distinctions à l'échelle internationale. وتتكلم على مكانتها في من حيث السلم العالمي. alors عندنا لي زانفورماسيون راهم في الكتاب ما نقراهمش بيسك راهم بزاف طوال راح ياخذ لنا وقت من لا فيديو. راح نروح مباشره للموضوع اللي حطيته لكم من خلال هادو لي زانفورماسيون. نحاول نكتب فقره. alors عندنا Assia Djebbar, nom de plume de Fatima Himalayen, est une écrivaine algérienne d'expression française. Elle est née le 30 juin 1936 à Cherchel. يعني Assia Djebbar اسم القلم فاطمة Himalayen وهي كاتبة جزائرية تعبر باللغة الفرنسية. ولدت في 30 juin 1936 بشرشال. Elle fait ses études à partir de 10 ans au collège de Blida. يعني درست وعمرها 10 سنوات في بليدة. Où elle commence à apprendre le grec ancien, le latin et l'anglais. حيث بدأت تتعلم اليونانية القديمة واللاتينية واللغة الإنجليزية. En 1953, elle obtient le baccalauréat. En 1954, elle entre à Paris, lycée Fenelon. L'année suivante, elle entre à l'école normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, où elle choisit l'étude de l'histoire. يعني في 1953 تحصلت على البكالوريا. في 1954 التحقت بباريس ثانوية فينولون. والعام الذي بعده واصلت الدراسة في المدرسة ليكول نورمال سوبر المدرسة العليا للفتيات بسافغ حيث اختارت مادة التاريخ. 1959, elle étudie et enseigne l'histoire moderne et contemporaine du Maghreb à la faculté de lettres de Rabat. يعني درست التاريخ الحديث والقديم في جامعة الرباط. Son œuvre comprend des pièces de théâtre, 12 romans et plusieurs films. مؤلفاتها تحتوي على العديد من المسرحيات و12 قصة وعدة أفلام. On peut citer entre autres نستطيع ذكر البعض منها La Soif العطش Femme d'Alger dans leur appartement نساء الجزائر في مسكنها La Nouba des femmes du Mont Chenois يعني نوبة نساء شنوا جبل شنوا. عندنا واش تاني عندنا إلي زالوات نايف. وكاين واحد اخرين بزاف يعني عندها مجموعة من الكتب والروايات. عندها العطش عندها لي زامباسيون يعني نافذي الصبر. عندها تاني بعيدا عن المدينة المنورة. عندها امرأة بدون قبر. اندثار اللغة الفرنسية. عندها ثاني وحدة أخرى كتبتها آخر قصة لا مكان في بيت أبي إلى آخره. عندها مجموعة من المؤلفات ذكرنا أهم هذه المؤلفات. Elle a été élue à l'Académie française
يعني رشحت في الأكاديمية الفرنسية كأول امرأة. Assia Djebar décède le 6 février 2015. توفيت آسيا جبار في 6 فبراير 2015. بالنسبة اللي يحبوا يطالعوا تقدروا تدخلوا الانترنت، كاين بزاف هادو المواضيع كامل، وهي مهمة وثقافية، وخاصة نوبة جبل الشنوى هو وثائقي فيه ملك ساعتين يتناول شهادة نساء ريفيات حول الثورة التحريرية ضد الاستعمار، وهذا بالذات تحصل على عدة جوائز في 1979 في مهرجان فينيسا. بون خليكم على أمل اللقاء بكم في دروس أخرى. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.